Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Baqarah ayat number 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبتل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبتل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. यहाँ पर नून साकिन है तो हमने यहाँ पर इख्फा क्यों नहीं किया, आगे हरूफ हल्की में से आइन आ गया तो हमने इजहार किया मिन क्यों किया, इख्फा इसलिए किया आगे हरूफ हल्की में से कोई हर्फ नहीं है, दाल है। तो यहाँ पर हमने इजहार किया क्योंकि हरूफ हल्की में से आइन है, यहाँ पर इख्फा किया क्योंकि हरूफ हल्की में से कोई हर्फ नहीं है। तो अब देख लीजिए मिन यहाँ पर भी इख्फा किया क्योंकि हरूफ हल्की में से कोई हर्फ नहीं है, फा है। मिन अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यना लहुमुल हक़, हक़ नहीं करना, हक़ और फिर को दो बार क़ाफ अदा होगा और जब दूसरी बार अदा होगा तो कलकला होगा। अच्छा फ़ू नहीं करना, फ़ा ज़बर आइन फ़ू अस्फ़हू स्वाद मोटा हा वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाह नहीं करना, या ज़बर हमज़ा यती या अल्लाह का लफ्ज़ मोटा यती अल्लाहु बि अम्री इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ाइ फिद दारैन। कल इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 113 से स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।